maniga ko, mag-school sa me. Before me mag-eskwela, mag-play sa me. Lord, thank you sa imong adlaw nagatag ka karon Lord. Lord, talangin ni sa among pag-eskwela na makasabot ni sa leksyon sa among maestro Lord. Lord, tagain mi kusog Lord sa among pag-eskwela Lord para makasabot mi Lord. Lord, among ibalik ang tuloy maya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wow, very good. So, unsay next? Outfit check. Outfit check. Nganong wala naman si Jilan? Anong wala na si Jilan? Kay naka Sala. Okay. Suspended siya for 1 week. Sige, outfit check. Lucas Gonzaga. Smile. Ching. Bing. Wow. Tubig. Ang bag. Spider-Man. Wow. Mag-eskwela kag tarong kay Galo. di mo sundalo. Next. Gia Abad. Oh, outfit check. Outfit check. Tarong lagi ba? Oh, be? Oh. Uy, bago sapatos, bay. Wow. Pag-thank you sa sponsor. Thank you, 1-1-2. Tarong lagi ba? Gara o, ali diri, bay. Kawa, bantay lang ka, ali diri. Bad na, ali diri. Papansin, no? Ay. Oh. Aman mong bag. Aman mong tubig. Nung ginarty man ka. Dili bagay sa imo o taway mong naong pangag ka. Ito na. Next, Jane Denson. Uy, ano nagsinilas ka? Pwede man. Ha? Pwede man, chanilas. Ano nagsinilas ka? Adi mo sapatos. Ay, sakit. Sakit ka butil. Oh. Sweet check. Oh. Tubig. Bag. Very good. May assignment wala. Mana assignment? Goods na? Good. Ngano nag-eskwela ka? May engineer. Engineer. Next. Paul James Gonzaga. Oh, tala si Nino. Oh. Tos. Wow. Bag. Ayaw mong tubig. Nabilin. Ano nang ang mga gamit? Magbad pa ka di na? Di na. Oh. Sure? Yes. Promise? Bantay lang nga. Pag motron, taon ito? Manang mga good boy, ha? Bantay lang. Oh. Ano mag-eskwela ka? Ano magtarong mag-eskwela? Para may mong engineer, mechanic engineer. Mechanic engineer, very good. Next at Natalis! Bando! Kobe James, a.k.a. Bendo. Wow. Gamay sinina, guys. Mura nagibuto, guys. Outfit check. Uy! Naka-crooks. Sana check. Saan na? Attache case. Okay. Good. Na-assignment wala. Mana. Good. Tubig. Pampamilya. Bag. Wow. Check. Gusto ka mo mag-iswila kay? Gusto ko ngayong police. Police. Nabaylo na. Last week, last day, in the previous days, guys, gi-ask na ko si Luke, gusto sabihin mong pulit. Nga karon, ang iyang kuya, in the past few days, ingon siya, gusto may masundalo. Karon, balin sa silang dua, guys.
Sige na, okay, outfit check! Eskwela na mi! Hi! See ya! See ya! Going to school. Look. Hi. Gawin ako work guys. Drop lang na to atong mga bata sa school nila.